La paz y la gracia de Dios sea con todos. May the peace and the grace of God be with everyone. Bienvenidos al servicio del cierre del sábado. Welcome to the Sabbath closing service. Antes de proceder con la consideración de la palabra, Before continuing with the consideration of the word, acompáñenos con una oración en silencio. please join us for a silent prayer. Alabemos el nombre del Señor en este servicio Let us praise the name of the Lord in this service con el himno número 120. with hymn number 120. Tras esta importante alabanza al Señor, After this important praise to the Lord, oremos todos juntos e inclinémonos en oración. let us pray all together and let us kneel down in prayer. Dear Father in heaven, Amado Padre Celestial, we come before you in the name of Jesus. venimos ante ti en el nombre del Señor. We thank you for this opportunity to be gathered together. Te agradecemos por esta oportunidad de reunirnos. We also thank you for the Sabbath day that we have enjoyed. Agradecemos por el sábado disfrutado. We pray that you may be with us as we study your word in this service. Rogamos que quedes en nuestro medio mientras consideramos tu palabra en el servicio. Please speak to us through your word. Por favor, háblanos a través de tu palabra. Open our understanding Apertura nuestro entendimiento and let these words make a deep impression on us. y que estas palabras tengan una profunda impresión en nosotros. We pray that your Holy Spirit may guide the speaker Rogamos que tu Espíritu guíe al orador and that you may also bless all the hearers. y también bendigas a todos los oyentes. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Vivimos en una época
altamente visualizante. We live in a time that is highly visualized. De hecho, percibimos la mayoría de nuestra información en forma visual. And as a matter of fact, most of our information, we perceive it visually. Es interesante que el primer nivel de comunicación que un recién nacido tiene es en forma creciente su capacidad visual. It is interesting that the first form of communication in a newborn baby is in increasing form his visual sense. El tacto y la visualización, así como el olor, son fundamentales en este proceso. Touch, vision, and also smell are fundamental in this process. Sin embargo, deseamos considerar el término visual como el punto central en nuestra consideración de hoy. Nevertheless, we want to focus on the visual aspect as the main point of our presentation today. Específicamente en el concepto de pensamiento visual. And specifically in the concept of visual thinking. De hecho, en nuestro proceso básico de la visión, As a matter of fact, in our basic process of vision, está relacionado directamente no solo con lo que visualizamos, sino el proceso. it is como not tal. just, the key factor is not just what we see, but the process. Porque el ver no es simplemente una función, Because seeing is not just a mere function, sino que es nuestra respuesta perceptual But al medio. but it is our perceptual response to the environment. Y de esa manera organizamos nuestra comprensión de todo lo que nos rodea. And in this manner, we organize our understanding of everything that is around us. Y a partir de ahí se derivan nuestras ideas pensantes, así como el lenguaje como tal. And with this as a starting point, our thought patterns evolve and also what we speak. El pensamiento visual es fundamental para el afirmamiento de lo conocido. Visual thinking is fundamental to solidify what we have perceived. Y de hecho, el proceso de convertir una idea en un mensaje es en sí mismo el acto visual. And the process of converting an idea into a message is in itself a visual process. Hablamos que la inmensa mayoría de la información que recibimos es vía visual. And we have said that the main part of the information we receive is given visually. Y no solamente porque vivimos en una generación altamente visualizante, And not just because we live in a generation that is highly visualizing, sino que la información se mejora muchísimo mejor de la información cuando esta es visual. but because the information is much improved when it is in a visual form. No solamente se retiene, sino que se procesa a unos niveles de velocidad altamente superiores a la media. It is not just retained better, but it is being processed much, much faster than if it is in another form. Y en este momento, por ejemplo, el tráfico en Internet, And now, for example, internet traffic. el nivel de presentación de información en vídeos cubre y es usado casi en un 90%. The information the way information is presented is like almost 90% in the form of videos. La imagen tiene una impresión más impactante que el lenguaje o la verbalización. An image makes a much deeper impact than something that is said in words. Pero no podemos limitarnos al acto mismo de el ojo que ve. But we cannot just limit ourselves to the act of the eye as seeing something.
no es tanto el ojo, sino el cerebro. It is not that much the eye, but it is the brain. Porque es el cerebro el que recibe la información Because it is the brain that receives the information. y procesa esa información que llega a través de los ojos. And it will process this information that comes in through the eyes. Y le da la forma y el sentido. And it gives it form and meaning. Porque al mirar, Because as we look, seleccionamos, procesamos y acumulamos. we select, we process, and we accumulate. Y en función de tal acumulación de conocimiento, And based on such accumulation of knowledge, se conforma nuestra realidad. our reality is made up. Y en ese sentido, el cerebro And in this sense, the brain es el que trata de dar sentido, coherencia y orden a lo que hemos visto. is what gives meaning, coherence, and order to what we have seen. Y esta es una de las razones fundamentales del gran contenido visual que encontramos en las Sagradas Escrituras. And this is one of the fundamental reasons for such an amount of visual content that we find in the Holy Scriptures. En Jeremías capítulo 1 tenemos el llamado a ser profeta. In Jeremiah chapter 1, we find the call to being a prophet. Jeremías era de linaje sacerdotal, Jeremiah was of the priestly lineage, además vivía en una ciudad levítica, and in addition, he was living in a city of Levites. pero además de eso estaba siendo llamado a ser no solo sacerdote, sino también profeta. But beyond that, he was called not just to be a priest, but also to be a prophet. En el versículo 11 y el versículo 13 de Jeremías 1, In verse 11 and verse 13 of Jeremiah 1, encontramos en dos ocasiones una pregunta repetida que se dirige al profeta. we find a question 2 times that is being repeated to the prophet. Y Dios la hace. And it is God asking the question. La primera está en el versículo 11. The first one is in verse 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? The word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? En el versículo 13 In verse 13, se nos dice, we are told, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? and the word of the Lord came to me the second time, saying, what do you see? Y siempre hay una respuesta. And there's always an answer. Y precisamente, tanto sobre la pregunta como la respuesta será el centro orientativo del estudio de la palabra de Dios hoy. And precisely both the question and the answer will be the center of the study of the Word of God today. La pregunta, ¿qué ves tú? The question, what do you see? Era significativo para la comisión que va a recibir Jeremías. It was significant for the commission that Jeremiah was going to receive. Y de hecho era imperativo que Jeremías recibiera un mensaje para hablar. And in fact, it was imperative for Jeremiah to receive a message to speak Pero about. antes de poder hablar, necesitaba ver. But before being able to speak, he needed to see. De hecho, aquí había un grupo tripartito. In fact, here we find a group that is in 3 parts. Tenemos a Dios, We have God, a Jeremías Jeremiah, y el pueblo. and the people. Así que antes de poder causar una impresión en el corazón de otra persona, So before being able to make an impression in the heart of another person, esa impresión debe estar en tu alma. this impression needs to be in your soul. Debes poder decir con respecto a la verdad, yo la veo. You need to be able to see with regard to the truth. I see it, Para que tus oyentes
puedan verla también. so that your hearers will also be able to see it. Esta es una cita de Spurgeon muy clarificativa en este sentido. This is a Spurgeon quote that sheds a lot of light in this regard. Vayamos al primer ¿qué ves? Let us go to the first instance where it says, "What do you see?" La segunda parte del versículo 11 es la respuesta de Jeremías. The second part of verse 11 is Jeremiah's response. Y dije, veo una vara de almendro. And I said, "I see a branch of an almond tree." Y seguimos al versículo 12. And we continue to verse 12. Y me dijo Jehová, And the Lord said to me, bien has visto. "You have seen well." Esto es interesante, This is interesting. porque no es solo lo que vemos, sino que realmente corresponda a la realidad. It is not just a matter of seeing something, but it needs to correspond to reality. Porque muchas veces prejuiciamos algo Because many times we have prejudice about certain things. y eso significa que la imagen la deformamos, la aplicamos a nuestros propios valores. And this means that we will have a distorted view. We will adapt it to our own values. Bien has visto, You have seen well, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. for I am ready to perform my word. El almendro tiene un gran significado en las Sagradas Escrituras. The almond tree has a great significance in the Holy Scriptures Por dos razones fundamentales. for two fundamental reasons. El árbol del almendro es el primero que florece en el mundo mediterráneo. The almond tree is the first tree to blossom in the Mediterranean world. De hecho, la primera floración ya empieza en febrero. In fact, the first blossoming already starts in February. De hecho, antes que la primavera haya llegado. In fact, before spring arrives. Y es un anuncio significativo, And it is a significant announcement, porque aunque todo el resto de los árboles caducos se encuentran sin hojas y prácticamente sin vida visual, because even though all the other trees don't have leaves and there's no visual sign of life, hablamos de los árboles que no son perennes. we are speaking about the trees that are not perennial. Este árbol, el almendro, This one tree, the almond tree, florece de febrero a marzo. has its blossoms from February to March. Y la flor es aromática con un toque dulce. And the flower is aromatic with a sweet touch. Además, predominan los colores blancos y rosados. And in addition, the dominant colors are white and pink. Es una flor frágil, It is a fragile blossom, pero es grande e impactante. but it is great and impacting. Al brotar como el primer árbol, As it blossoms as the first tree, nos ayuda a comprender que el mensaje que Dios estaba dando a Jeremías it helps us to understand that the message that God was giving to Jeremiah se estaba dando antes que los acontecimientos sucedieran. was being given before the events actually took place. Y de hecho era un anuncio que patrocinaba calma y cambio. And actually, it was an announcement that brought about calmness and change. Hay otro segundo elemento muy importante y es el juego de palabras que se da en hebreo. And there's another important aspect, and that is the play on words that is being given in the Hebrew language. Tanto en castellano como en inglés se pierde este doble sentido interpretativo. Both in Spanish and in English, this double meaning is being lost. La palabra almendro como tal en hebreo es saket. The word almond tree in Hebrew is saket, Y significa vigilar. and it means to watch.
Y aquí tenemos una redundancia, And here we have a redundance, porque se nos dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. because I am speeding up my word to carry it out. Yo vigilo para Ay. que se cumpla lo que se ve porque se hará. I'm watching because what is being seen will actually happen. Y por eso era tan importante la confirmación que Dios le da a Jeremías que había visto bien. And that is why it is so important that God confirms to Jeremiah that what he saw was accurate. De hecho, era común esta visión para Jeremías, Actually, this was something common for Jeremiah to see, porque su lugar de nacimiento hasta hoy hay grandes plantaciones de almendro. because in the place where he was born, until today, there are large plantations of almond. Y él podía entender muy bien que es el árbol que anuncia lo que vendrá. And he could understand very well the concept of this tree announcing what would come. Era la transición del invierno a la primavera. It was the transition from winter to spring. Era un proceso de renovación, It was a process of renovation, un cambio de circunstancias a change of circumstances, que venían rápidamente. which would come quickly. Además, Jeremías tenía una relación personal con las flores de almendro. In addition, Jeremiah had a personal relationship with the almond blossom. Como sacerdote, As a priest, él sabía que el candelabro, he knew that the candlestick, que estaba en el lugar santo which was in the holy y place que sostenía las lámparas de aceite, and which sustained the oil lamps, eran talladas como flores de almendro. they were designed as almond flowers. En el lugar santísimo, In the most holy place, la vara de Aarón florecida y The- con fruto the rod of Aaron, which blossomed and had fruits, también se encontraba como parte integrante en el santuario. was also an important part of the elements in the sanctuary. No era solamente el elemento de cambio y transición. It was not just the element of change and transition. En Números 17, versículos 8 al 11, In Numbers 17, 8 to 11, en un momento de crisis en el pueblo de Dios, in a moment of crisis in the people of God, acerca del liderazgo espiritual de la nación, regarding the spiritual leadership of the nation, encontramos la vara de almendro que brotó y floreció milagrosamente. we find the rod of the almond tree which sprouted and blossomed miraculously, Demostrando la autoridad de Dios demonstrating the authority of God y la legitimidad de la línea de Aarón como sacerdote dada por Dios. and the legitimacy of the line of Aaron as priests given by God. Así que la palabra de Dios creciente y en proceso de cumplimiento era muy claro para Jeremías. So the word of God as something in process of growing process of fulfillment was very important to Jeremiah. Pero la segunda vez que el Señor le pregunta, ¿qué ves?, But the second time that the Lord asks him, "What do you see?" es algo completamente diferente. It is something totally different. Leámoslo en el versículo 13, Let us read it in verse 13, Jeremías 1. Jeremiah 1. Vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. And the word of the Lord came to me the second time, saying, "What do you see?" And I said, "I see a boiling pot, and it is facing away from the north." Leemos 14:15. Let us read 14 and 15. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán,
y pondrán cada una su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Then the Lord said to me, Out of the north calamities shall break forth on all the inhabitants of the land. For behold, I am calling all the families of the kingdoms of the north, says the Lord. They shall come, and each one set his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, against all its walls all around, and against all cities of Judah. El primer elemento que nos impacta en ambas visiones The first element that impacts us in both visions es que la primera es complaciente, hermosa, placentera. is that the first one is pleasant and beautiful. Es una vara de almendro florecida. It is a branch of an almond tree that is blossoming. La segunda The second one es una olla. is a pot. La primera había sido creada por Dios. The first one had been created by God, La vara. the Del rod, almendro. the branch of the almond Y tree. representaba la palabra de Dios, And it represented the word of God, el liderazgo divino, divine leadership, la estructura organizada de su pueblo. the organized structure of his people. La segunda The second one es de origen humano. is of human origin. Es una olla. It is a pot. La habían hecho. They had made it. Y esa olla además está hirviendo. And on top of everything, this pot was boiling. Los dos elementos en común con los dos objetos o visualizados These two common objects, together with the visualized objects, tienen una connotación de tiempo muy importante. have a very important connotation of time. El almendro florece The branch of the almond tree Febrero, blossoms marzo. in February, March, en un tiempo limitado y específico. during a limited and specific time. El agua es colocada en la olla y también va a empezar a hervir relativamente pronto. Water is being placed in the pot and also it will start boiling relatively soon. Así que igual que la palabra de Dios se cumple y Dios vela por el cumplimiento de la misma, And just like the word of God will be fulfilled and God watches over the fulfillment of the same, lo que hacen los seres humanos también llega a un clímax. what humans are doing will also reach its climax. El término de la olla es algo complejo en las Sagradas Escrituras. The term of a pot is something complex in the Holy Scriptures. Una olla hirviendo la encontramos en dos pasajes principales. There are two main passages where we find a boiling pot. En Ezequiel 24 y en Jeremías 1. In Ezekiel 24 and in Jeremiah 1. En Ezequiel 24, In Ezekiel 24, esa olla representa el juicio divino que se avecina rápidamente. the pot represents the divine judgment that is quickly approaching. En Jeremías 1 In Jeremiah 1, se nos clarifica que la olla hirviendo simboliza el desastre que se acerca desde el norte. it is being represented to us that this boiling pot symbolizes the approaching disaster from the north. Anunciando un tiempo de dificultades y pruebas. And it is announcing a time of difficulties and trials. Una es de origen divino, otra es de origen humano. One is of divine origin, one is of human origin. Mientras que la primera tiene un aspecto positivo, While the first one has a positive aspect, la segunda está enmarcada negativamente. the second one has a negative mark. Y aquí se nos enmarca no solamente el área geográfica de donde procede, sino también hacia dónde se dirige. And it is not just marking the geographical area where it is coming from, but also in what direction it is headed. Porque en el versículo 15 se nos dice Because in verse 15 we are que told ejércitos vendrán
that armies will come y se colocarán a la entrada de Jerusalén. and they will place themselves at the entrance of En Jerusalem. otras palabras, la ciudad sería sitiada. In other words, the city was going to be under siege. Y se nos dice, y junto a todos sus muros en derredor, And it says here, against all its walls all around, y contra todas las ciudades de Judá. and against all the cities of Judah. Hacía aproximadamente 120 años que las 10 tribus, el Estado de Israel, ya no existía. It was about 120 years that the 10 tribes, the state of Israel, no longer existed Por diversas deportaciones por el imperio asirio. due to various deportations by the Assyrian Empire. El camino desde Mesopotamia hasta Israel procede del norte. The way from Mesopotamia to Israel comes from the north, Y en este caso serían los babilonios. and in this case it would be the Babylonians. Ezequiel lo confirma en Ezequiel 24. Ezekiel confirms this in Ezekiel Por lo 24. tanto, Jeremías lo anuncia, Ezequiel lo experimenta. And therefore, Jeremiah gives the announcement and Ezekiel experiences it. Isaías lo ve, Isaiah sees it, Ezequiel lo siente. Ezekiel feels it. Las 3 deportaciones que se iban a dar con el Estado de Judá llevaría finalmente a la extinción del Reino del Sur. The 3 deportations that Judah was going to experience finally ended the existence of the southern kingdom. Es muy importante entender por qué se iba a dar tal devastación. It is very important to understand why such devastation was going to take place. Y deseamos leer algo más, And we wish to read something more, siempre en Jeremías 1, always still in Jeremiah chapter 1, el versículo 16. verse 16. Y aquí se nos dice el porqué de esa devastación. Here it is declared why this devastation was going to take Y a place. causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. And I will utter my judgments against them, touching all their wickedness, who have forsaken me, and have burned incense unto other gods, and worshipped the works of their own hands. El Señor había colocado a su pueblo en un lugar promisorio. God had placed his people in a promising place. Hermoso, placentero y fructífero, It was beautiful, pleasant, and fruitful, como la vara de almendro, like the almond branch, firme, firm, establecido. established. Pero ahora But now se compara con una olla hirviendo, it is there is a comparison with a boiling pot que vierte esa agua sobre todo el estado de Judá. which throws all this water towards the state of Judah, Y los quema vivos. and it burns them alive. Agua es un símbolo de multitudes. Water is a symbol of multitudes, Y a causa de la separación de la verdad, and because of the separation from the truth, el instrumento que el propio ser humano había hecho, la olla, the instrument that humans themselves had made, the pot, y a las propias civilizaciones que estaban imitando, and the civilizations, the very civilizations that they were imitating contrarios a la palabra de Dios, against the word of God, en contra de la vara de almendro, against the branch of the almond tree, los destruiría. would destroy them. El Señor lo explica. The Lord explains it. Elemento divino, elemento humano, Divine element, human element, acción divina, divine action,
consecuencias humanas. human consequences. Esta ilustración es realmente significativa This illustration is really porque significant requería una actitud específica del profeta. because it required a specific attitude on the side of the prophet. El versículo 17 lo expresa. Verse 17 expresses that. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y hablarás todo cuanto te mande. Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee. 3 acciones personalizadas del profeta. 3 personalized actions on the side of the prophet. Ciñe tus lomos. Gird up thy loins. En Efesios 6 se nos habla de las distintas piezas de la armadura cristiana. In Ephesians 6, it speaks about the specific components of the Christian armor. Y el cinturón, And the belt, aquello the girdle, que nos colocamos para ajustarnos. what we put on in order to put things in place, adjust them. Es la verdad. That is the truth. Así que esa verdad expuesta en la vara So- o en la rama de almendro So then this specific truth that is expressed in the branch of the almond tree, y siendo él sacerdote era una comprensión diáfana. and him being a priest was diaphana, Clara. a clear understanding. Él tenía que ajustar su vida a esa verdad, a esa palabra. He needed to adjust his life to this word, to this truth, Y tenía que levantarse, and he had to arise. tenía que actuar, He had to take action. tenía que ir adelante. He had to move forward. No podía simplemente recibir las visiones, atesorarlas y pensar sobre eso. He couldn't just receive the visions, treasure them, and think about this. Implicaba acción. It implied action. Como esa verdad le poseía, And as this truth took hold of him, debía hablarla. he needed to speak it. El mensaje se le daba para transferirlo. The message was given to him to transmit it. La verdad de la palabra de Dios en la rama de almendro, The truth of the Word of God in the branch of the almond que tree, es transformadora, which is transforming, renovadora, renewing, bella, beautiful, placentera, pleasant, tenía que ser comunicada a aquellos had to be communicated to those que habían abandonado esa palabra who had abandoned this word y que habían creado sus propios instrumentos de soporte como esta olla. and who had created their own support instruments like this pot. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. El conocer la verdad y comunicarla Knowing the truth and communicating it no es opcional, is not an optional thing. es un deber, It is a duty. es una comisión, It is a commission. es una responsabilidad. It is a responsibility. Cuando Dios nos da su palabra When God gives us His word, y estamos en posesión de la rama de almendro, and we are in possession of the branch of the almond y el tree, Señor nos ha dicho, lo has visto bien, es And- exactamente esto. and the Lord will tell us, yes, you have seen well, this is exactly what it is. Comunícala, Please Ve a communicate decirlo. it. Go and tell it, porque si no, because if not, te quebrantas a ti mismo. you will break yourself. La verdad no puede ser algo separado de nuestra interrelación humana. The truth cannot be something that is separate from our human interrelation. Genera responsabilidad hacia los otros. It brings about a responsibility towards others. Dios da la verdad para que vuelva a ser dada. God gives the truth in order for it to be given again, Porque nosotros vemos la flor, because we see the blossom, pero tiene que convertirse en fruto. but it needs to become fruit. Aún
cuando el mensaje a dar sea tan trágico como este. even when the message to be given be as tragic as this one. Jeremías fue llamado a su labor como profeta Jeremiah was called to his labor as a prophet en los últimos 40 años de la historia de Judá. in the last 40 years of the history of Judah. Fue devastador su condición como mensajero, His condition as a messenger was devastating porque era rechazado el mensaje por principio. because the message was rejected from the very beginning. A la gente no le gusta escuchar lo que hacen mal. People don't like to hear bad things. Tampoco quieren escuchar que si siguen así les va a ir peor. And also, they don't like to hear that if they continue doing these things, it will be even worse. Un mecanismo de defensa es evitar la realidad One defense mechanism is to avoid reality e inclusive negar las consecuencias. and even to deny the consequences. Jeremías era aquel que anunciaba la realidad en estado puro. Jeremiah was the one to announce and make known the truth in its pure state. El hecho que reciba la visión de la vara de la rama de almendro The fact of receiving the vision of the branch of the almond tree es que quedaba poco tiempo. means that there was only a little time, bit of time left. La floración del almendro es de febrero a marzo. The time that the almond tree blossoms is from February to March. En abril y mayo In April and May, empiezan a conformarse los frutos. the fruits start to form. Pero después tiene que la almendra tiene dos niveles de protección. But then the almond tree has two levels of protection. Or Tiene the almond, la exterior, que es visual, y la interior. it has the outer protection, which is visual, and then there's an inner one. Cuando ustedes ven inicialmente los pequeños frutos del almendro, When you start seeing the initial stages of these tiny almond fruits, la protección de la almendra es suave, es verde, es blandita. the protection of the almond is still green, it is soft, it is tender. Y conforme se va madurando y creciendo el fruto, And as the fruit gets more and more ripe and it keeps growing, el exterior se endurece. the outer part gets harder. Y cuando se abre, And once it opens, es el momento de la recogida. that's when it's time to harvest it. Dios estaba dando el último mensaje. God was giving the last message. Jeremías les dijo, entréguense a los babilonios. Jeremiah was telling them, please surrender to the Babylonians. Cumplan el voto de fidelidad que han hecho Fulfill the al rey de vow Babilonia. of faithfulness that you have given to the king of Babylon. Las 3 veces rompieron el juramento. All 3 times they broke their oath. Las 3 veces sufrieron deportación. All 3 times they suffered deportation. Daniel en la primera, Daniel in the first one, Ezequiel en la segunda, Ezekiel in the second one, y en la tercera fue la destrucción del templo, la ciudad y el muro. and in the third one, the temple, the city, and the wall were destroyed. Y Jeremías fue llevado por la fuerza a Egipto. And Jeremiah was taken by force to Egypt. Esa es la olla hirviendo. This is the boiling pot. Nosotros vivimos en un momento en que el almendro está floreciendo. We are living in a time when the branch of the almond tree is in blossom. Son señales muy significativas de la caída del mundo. These are very significant signs of the fall of the world. Es complaciente para el pueblo de Dios ver que la venida del Señor Jesús se acerca. It is pleasant for the people of God to see that the coming of the Lord is drawing near. Es maravilloso
sumergirse en la belleza de la palabra de Dios. It is marvelous to immerse oneself in the beauty of the Word of God. Es restaurador, es relajante, es bello. It is restoring, it is relaxing, it is something beautiful, Así como las flores del almendro. just like the flowers, the blossoms of the almond tree. Pero la olla está hirviendo. But the pot is boiling. El mundo, al apartarse de la verdad, The world, as it departs from the truth, se precipita hacia su destrucción. heads for destruction. Y el Señor nos da 3 órdenes. And the Lord is giving us 3 commands. Ciñe tus lomos, Gird up thy loins, levántate arise, y habla. and speak. Quiera el Señor ayudarnos May the Lord help us a comprender la seriedad del tiempo en el que nos ha tocado vivir. to understand the seriousness of the time in which we are living, Amar la verdad y atesorarla. to love the truth and cherish it, Vivirla, hacerla nuestra to live it, to make it ours, y darla a los demás. and to give it Es to those nuestra around us. responsabilidad. This is our Y responsibility, debemos considerarlo nuestro deber. and we need to consider this our duty. El tiempo es breve. The time is short. Los eventos se precipitan. The events are following in rapid succession, Y el Señor nos pregunta, ¿qué ves? and the Lord is asking us, what do you see? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Estamos viendo bien? Are we seeing well? ¿Estamos mirando lo que debemos? Are we seeing or looking at what we should be looking at? Dios nos bendiga May the Lord bless us en esta nueva semana. in this new week. Amén. Amen. Deseamos alabar el nombre del Señor We would like to praise the name of the Lord con el himno número 121. with hymn number 121.
Deseamos elevar una oración al Señor al finalizar este servicio We would like to pray to the Lord as we end this service, y pongámonos de rodillas para hacerlo. and let us kneel down to do so. Padre nuestro en los cielos, Our Father in heaven, gracias te damos porque nos muestras un almendro florecido. we thank you because you're showing us a blossoming almond branch. Gracias porque desde tu santuario embelleces nuestra vida con tu palabra. Thank you because from your sanctuary you are beautifying our life with your word. Ayúdanos que esta verdad nos ajuste, Help us, please, that this truth may bring about an adjustment in us. ayúdanos también a enfrentar la realidad que se aproxima. Please also help us to face the reality that is coming upon us. Estamos en los últimos momentos de la historia de este mundo. We are in the last moments of the history of this world. Ayúdanos a ser atalayas fieles, Help us to be faithful watchmen, a anunciar tu verdad con su belleza salvadora, to announce your truth in its saving beauty, tal como la experimentamos, para que otros así también la puedan ver. just as we are experiencing it, so that others may also see. Ayúdanos a vivir conscientemente el tiempo en que nos ha tocado vivir. Help us to live this time in which we live in a conscious manner Y actuar de acuerdo a lo que tú pides de nosotros. and to act according to what you are asking of us. Danos una doble medida de tu espíritu. Please grant us a double portion of your Spirit. Capacítanos y obra en nosotros. Make us capable and work in us. Transfórmanos para que Transform us podamos ser frutos para tu honra y gloria. that we may be fruits for your honor and glory. En el nombre del Señor Jesús oramos. In the name of the Lord Jesus we pray. Amén. Amen. Una feliz semana para todos. Happy New Week, everyone. Agradecemos la presencia física y también virtual We thank you for your physical presence and virtual presence. y rogamos que la palabra escuchada permanezca en nuestros corazones. And our prayer is that the word we have heard may remain in our hearts. Deseamos agradecer al Departamento de Multimedia con el hermano Monterroso, We would like to thank the Multimedia Department with Brother Omar Monterroso, que facilita que puedan en el mundo entero recibir estos mensajes. that makes it possible for these messages to be received all around the world. Agradecemos también a la hermana Krensmar We also thank Sister Krensmer por facilitar la traducción que hace aún más extensivo el mensaje. for providing the translation which spreads the message even further. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. May the Lord bless His word in our hearts. Amén. Amen.